नमस्कार जय जगन्नाथ आपणक घरे थिबा एही छोट छोट भूल आपणक शांति स्वास्थ्य छड़ाई नेउछि। तेणु आजिर एही 10टी कथा न जानिले आपण पछरे पछतेइबे। चलंतु जानिबा घरर वास्तु और श्रद्धा। पूजा घर जेतेबेले ठाकुर घरे केबे भी आपण कौन करंतु ना दर्पण रखंतु नाही। दर्पण पॉजिटिव शक्ति प्रवाह को बाधा दे थाए। झाड़ू बदलाइबा नियम अच्छी। पुराणा झाड़ू बदलाइबा नुआ झाड़ू व्यवहार करने शनिवार हूँ श्रेष्ठ दिन। नुआ झाड़ू जितेबले आप सदाबले कृष्ण पक्ष अंधार पक्षरे किणवा शुभ बोली धरा जाए। स्वास्थ्य और ओजन नियंत्रण करने ओजन वृद्धि जदि आप बहुत पतला तेरे प्रतिदिन 1 ग्लास क्षीर रे 1टी पाचिला कदली 4-5टी खजूरी 5-6टी भिजा बादाम 5-6टी काजू और 8-10टी किशमिश मिसाई यहाँ पीयंतु 15 दिन में फरक देखिए। पेटरे जदि चर्बी ह्रास करने चाहते 1 ग्लास पानी रे अर्ध चामच जीरा चिमुटाए डालचीन मिसाई सकाଳେ खाली पेटरे पियंतु। पेटरे चर्बी निश्चिंत तरलिबाकू लागिबो। हृदय और गंठी जंत्रणा महंगा सप्लीमेंट भूली जाओ। खाद्य खाइबा परे आपण कौन करंतु ना 1 चामच भजा अलसी मंजी फ्लैक्सीड को चोबाई खातु। यार ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल कमाई थाए और गंठी जंत्रणा मुक्ति मिली थाए। साधारण समस्या जेतेबेले आपण सहज उपचार रे माइग्रेन और मुंड बिंधा को किपरि दूर करिवे। आपण कौन करंतु ना अलैच गुंड को महू सहित मिसाई या को खातु। या स्नायुर प्रवाह कमाई पुराना माइग्रेन जो मुंड बिंधा हुए ये शांति देता है। तापर चलतु जाना चेहरार चमक किपरि मुह को आम ग्लो करने चाहिए कि समस्ते तो ग्लो करने चाहती निज मुह को। चलतु कंचा क्षीर रे मसूर डाल की गुंड कर मिसाई 15 मिनट मुहरे मालिश करंतु। यह पार्लर जावा दरकार पड़ो ना। यह प्राकृतिक ब्लीच भली काम करें। पिलांकु एतबले आप कौन करना सहजरे शोवा दौरान पिला प्राय परिस्रा कर शोवा पूर्व पिला को 1 चामच मह पीया दिंतु। किछि दिन मध्य देखिए रात जितेबाला शोचती पिला सेजर के जो परिस्रा करने अभ्यास धीरे धीरे दूर हो। तापर चलना पीवा पानी। डाक्तर मतरे जदि माटीर पात्र पानी पीवा तो शरीर पीएच संतुलित रही है। रोग प्रतिशोधक शक्ति बढ़ाए अनेक रोग रक्षा करे। तापर चलना संपर्क जीवन सूत्र मन रखु। जी आपन को बुझे ताको केबे हरातु नहीं। जी आपन को बुझे नहीं ताको केबे केबे भी कांदंतु नहीं। हजम आलस्य मानसिक शांति खाद्य पर आलस्य खाए लगे। तेणु खाद्य पर तुरंत शोगले कि काम करने को इच्छा ना गोटे छोट गुजराती कि अदा खंड चोबातु। यह मन को चंचल रखी था, पाचन शक्ति बढ़ाई था, आलस्य दूर करे। भल निद और मन शांति शोबार अध घंटा पूर्व गोटे गुजराती पाटे रखी धीरे धीरे चोबातु। मन को शांति कर गभीर निद आने यह साहाय्य करें। चलतु जाना दृष्टि शक्ति चेहरा और टैनिंग मुहरे जितेबाला खरारे टैनिंग दूर करने चाहते टमाटो काटे ऊपर अल्प चीनी दे 5 मिनट मुहरे घसतु। यह टैनिंग दूर कर मुहरे प्राकृतिक चमक आनी थाए। दृष्टि शक्ति बसर छाप प्रतिदिन सकाଳେ आप कौन सबुज घास पर चलतु। पादरे चलतु एवं नाभि बादाम तेल लगातु। यह दृष्टि शक्ति तीक्ष्ण करे। त्वचा को सौंदर्य वृद्धि कर साहाय्य करे। शरीर सफा और रोगर मुक्ति करने मिलने लिभर सफा करने सप्ताह 2 थर सकाଳେ खाली पेटरे 1 ग्लास कुसुम पानी रे लंबा अधा लेंबू चिमुटाए
କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲିଭର ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପେଟ ଚର୍ବି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଛାଲିର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଅଧା ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଧମନୀ ସଫା ରଖିବାରେ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମାଇବା ଏବଂ BP ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 1ଟି ଅଁଳା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଧଳା କେଶ ଓ କଳା କରେ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ରାତିସାରା 4ଟି କାଜୁକୁ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆଉ ସକାଳେ ଖାଆନ୍ତୁ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଇବା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟର ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଲିଭର କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଲୁହା କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଘର ବାସ୍ତୁ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଘରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭିତରେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏହି ପାଣି ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାଚନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ନ ପିଇ ଅତିକ୍ରମରେ ଖାଇବାର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପାଚକ ଅଗ୍ନିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଅଜିର୍ଣ୍ଣତା ସହଜ ଉପାୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ କଳା ଲୁଣ ମାରି ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଭୋକ ବଢ଼ିଥାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଦାନ୍ତରେ ସନ୍ଧିରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ତେଲର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁରନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ତ୍ୱଚାର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଆଖି ତଳ କଳା ତଳେ ହେଉଛି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ତଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇ ହାଲୁକା ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଓଠର କଳାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଲାପ ଜଳର ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଓଠରେ ଲଗାଇଲେ ଓଠ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଗୋଲାପୀ ଓ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସଫା କରିବା ସହିତ ସକାଳେ ଉଠି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ଘର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆଳତି ଦିଆଯାଉଛି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶ୍ରୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସକାଳେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଦେଖି ଚେହେରାରେ ବୁଲାନ୍ତୁ। ଏହା ଦିନସାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।